Ne zatvaram displej. Vidite kako ona čirio noge, moj Pepi, da, moja majica miriš, ima alergiju, nosio ručnika, ja 14 godina imao, samo 2 centra, prvo nestalo, još jednom utvrdili, nije više dolazio, čača mu njegov rekao, ma ne, to je slučajno, ni hvala da mi kažu, Nikolaj da mi pošalje. Došao nakon 2 godine, imao 16, vidim ja duhan se čuje, pušiš ali puši, nemoj to raditi. A doktor, evo, daj mi riječ, nećeš dati mi riječ, tu je bio Zdravko i njegov unuk i on je praunuk. Dođe nakon 2 mjeseca, jesi prestao pušiti? Što se obećao, ma veli doktore, pokušavam, znači nisi, pa nisi. Tomfu, ne guzi. Okrenuo, blokirao, laktova, ja po laktova, diže noge, ja po koljeno. Deri peri, ajoj, 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 ajoj. Ja sam prestao. Zdravko, ćete vi javljati šta policiji? Ne, ni slučajno. Orkanski visovi, kad su on kretli, kuće rekao, mali, ma ne bumo to nikome govoriti, a to će biti sve sad kasnije. Nećete vi meni jebavati. Nećete vi mene jebavati. Riječ kad date ima da je održite. Od toga je Kazimirova mater, njegova prababa, umrla. Ali šta je bilo? Ja to otkrijem. 2001. Ja mi centra ono iznutra duvan. Kazimir, jel ti pušiš? Ali to. Od? Pa moj doktore, veli ono. Pušimo 10. godine. Molim? A taj imao 70, nešto. Ili ispod 60. Šta ti pričaš? Pa veli doktore. Ti mater, sam ovo sve. Pa doktor veli kad je moj otac umirao, ja sam pripaljivala 2 cigarete za njega i za mene. Kako, zašto? Pa, kad si imala 10 godina, u Dalmaciji ugrizo me poskok. Curica 10 godina. I on je nju nosio na ramenu, na rukama, do ambulante. Pola sata, 5 kilometara. I uspjeli je spasti. I onda jebi ga čovjek od tog veselja, ajde da podijeli tu sreću sa kćerkom, nauči je pušti. Nauči je pušti. Eto takav ti običaj prije. Pa u Hercegovini dole. Evo mini i oni. Ja ću čitam jebati. Pa majka ne može dočekat kad će joj sin podrasti da počne pušti. Ona je miris duvana, veli lijep. Gajdemo pa sam. Umiranje duše. I on daj duvan, brate, ono. Ne može dočekati da joj dijete počne pušti, evo da naraste. I onda mi neko počne pričati, joj, on ima 100 godina još puši. A jebe ti, mati. Zavisi od konstrukcije tijela. Zašto vam pišu sada na cigaretama? Ovo ubija, ono ubija. Šteti ovo, šteti onome. Evo, dakle od doručka otišla je 1,5 litra. I sad ćemo praviti drugu. Pierre
i Žan. Slatsko prevod Slavko Ježić, 78. Nakladni zavod MH Zagrabija. Evo ga. Vidite, žarko. Sunce. Dunda. Mopasan. Prvo pisat pa onda jer kad ovo razmazat ću ruku, to znate, to se skužno. Možete misliti Tuđman, evo kad on potpisivanje ovih spomenica, zahvalnica i ovo je god. Nemaš vremena kad potpisivati jer moraš ići tenisirati. Moraš razgovarati sa popišani baldani 3 sata za vrijeme radnog vremena u New York zvati na državni trošak. Pričao meni ljudi koji su uz njega bili na garda, moji pacijenti. U Vukovaru pakao ne jebe hrče, ne smije ga se probuditi, Šaranić ne smije. Mora ići tenis igrat, dobro, moraš ići igrat. Zato kad ja budem, pratit ćete vi mene sve. Biće live. Zdravko digne na mene glas, 23 godine ja se produžio život i onda mi kaže: doktore, život ste mi spasili. Umro bi, ali bi umro sretan. Sramotu koju ste mi nanijeli, to od vas nisam očekivao. Valjda će i ovo preživjeti. Ne vjerujete? A? Ne vjerujete me? Nauka o samospoznaji, ovo je Šrimad Bhagavata Swami Prabhupada. Ne sviđa mi se, ali evo zapisat ću, nek stoji. Knjiga ipak knjiga. 38. 14. dr. A. Sveti Andun Padovanski. A će ići ovdje. Moram to proučiti o njemu. Neizvršeni zavjet. Pričamo o Zdravku koji se zakleo da će biti pacijent doktorant do kraja života i već. Neki dječak iz Padove, a ovo je Padovanski, da. Iz Padove imenovao Henrik, 15 dana imao teške boli od upale vrata, majka mu se zavjetovala da će na grob svetog Antuna donijeti voštani vrat s glavom. Kad se dječak vratio kući iz prebivališta braće, vrat mu je ozdravio. To je pod broj 1. Broj 2. Dječakova se majka više nije brinula, niti je obećano izvršila. Dječak je ponovo zadobio upalu vrata. Broj 3. Kad je majka postala svjesna svoje krivnje, s punim je pravom bila žalosna. Zavjet je obnovila i dala odnijeti na svećev grob voštinu glavu s vratom. 4. Čim je to učinio, otečeni je vrat odmah splasnuo. Nakon nekoliko dana je dječak po milosti Gospodina naša Isusa Krista ozdravio. Njemu neka je čast i slava po sve vijeke vjekova. Amen. Bilježimo ovo da smo pročitali. Pročitali ja, moje duhovno tjelesno ja. Dakle, ovaj mali je održao obećanje, odnosno rekao, dao riječ i odmah to prekršio. Vidim sad još nešto, pišem sada vidjeti.